भि सुगान कुमारी देव, पूर्वतन सदस्य स्वर्गत आदित्य माढ़ी, विशिष्ट समाजसेवी पद्मश्री स्वर्गत कमला पूजारी, ओडिशा पुलिस पूर्वतन कनेस्टेबल स्वर्गत हिमांशु शेखर रथों निमंते दुखर सह शोक प्रस्ताव आगत करुअछि। स्वर्गत मुरलीधर चंद्रकांत भंडारी, ओडिशार पूर्वतन राज्यपाल स्वर्गत मुरलीधर चंद्रकांत भंडारी, पूर्वतन उपबाचस्पति और पूर्वतन मंत्री स्वर्गत सुरेंद्रनाथ नायक, पूर्वतन मंत्री स्वर्गत दामोदर राउत, पूर्वतन मंत्री स्वर्गत डम्बरुधर उल्लाका, पूर्वतन मंत्री स्वर्गत कमला दास, पूर्वतन सदस्य स्वर्गत भि सुगान कुमारी देव, पूर्वतन सदस्य स्वर्गत आदित्य माढ़ी, विशिष्ट समाजसेवी पद्मश्री स्वर्गत कमला पूजारी, ओडिशा पुलिस पूर्वतन कनेस्टेबल स्वर्गत हिमांशु शेखर रथों निमंते दुखर सह शोक प्रस्ताव आगत करुअछि। स्वर्गत मुरलीधर चंद्रकांत भंडारी, ओडिशार पूर्वतन राज्यपाल ता 10/12/1928 दिन महाराष्ट्र राज्यर मुंबई ठारे जन्मग्रहण करथिले। से 1980, 1982 और 1988 मसीह महाराष्ट्र राज्य राज्यसभा को निर्वाचित होते। से सुप्रीमकोर्टर वरिष्ठ वकिल और 1986 और 1987 मसीह सुप्रीमकोर्ट बार एसोसिएशन सभापति थे। 1992 ରୁ 2003 मसीहा पर्यंत यूनेस्को अपील बोर्ड अध्यक्ष एवं 21/8/2007 तारीख ठारू 9/3/2013 तारीख पर्यंत ओडिशार राज्यपाल पद अलंकृत करथिले। तांको जीवन काल मध्यरे से बहु पुस्तक रचना करिसंती। एई महान व्यक्तिंकर 15/6/2024 तारीख दिन 95 वर्ष बयस मुंबई ठारे परलोक होइछि। स्वर्गत सुरेंद्रनाथ नायक, पूर्वतन उपबाचस्पति और पूर्वतन मंत्री ता 2/7/1933 तारीख दिन पुरी जिलार अणकणा ठारे जन्मग्रहण करथिले। 1960 मसीह अस्तरंग ब्लॉक अध्यक्ष एवं ता सहित 1971, 1977, 1985, 1990, 1996, 2000 मसीहा एवं 2004 मसीह काकटपुर विधानसभा निर्वाचन मंडल ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। 1975 मसीह जरूरीकालीन परिस्थिति समय से काराबरण करथिले। 1977 मसीह ओडिशा विधानसभार उपबाचस्पति पद अलंकृत करथिले। से ओडिशार राजस्व, अबकारी, पंचायतराज, विद्यालय और गणशिक्षा एवं कृषि मंत्री पद अलंकृत कर सफलतार सहित कार्य संपादन करिसेंति। से 2009 मसीह योजना बोर्ड उपाध्यक्ष पदभार वहन करथिले। 5/7/2024 तारीख दिन 92 वर्ष बयस परलोक हो जाइछि। से ओडिशार गोष्ठी उन्नयन, सामाजिक कल्याण, सूचना लोकसंपर्क, पंचायतराज, महिला और शिशु विकास, संस्कृति समवाय, कृषि, मत्स्य और प्राणी संपद विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अणु, क्षुद्र और मध्यम उद्योग एवं अबकारी मंत्री भावे स्वर्गत दामोदर राउत, पूर्वतन मंत्री 2/7/2042 तारीख दिन जगतसिंहपुर जिलार मल्लीपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले। से 1977, 1980, 1990, 2000 एवं 2004 मसीह एरसमा विधानसभा निर्वाचन मंडल 5 थर एवं 2009 और 2014 मसीह पारादीप विधानसभा निर्वाचन मंडल 2 थर ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। से ओडिशार गोष्ठी उन्नयन और सामाजिक कल्याण, सूचना और लोकसंपर्क, पंचायतराज, महिला और शिशु विकास, संस्कृति समवाय, कृषि, मत्स्य और प्राणी संपद विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अणु, क्षुद्र मध्यम उद्योग एवं
ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। 22/3/2024 ତାରିଖ ଦିନ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଡମ୍ବରୁଧର ଉଲ୍ଲାକା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ 1/7/2037 ଦିନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1974, 1977, 1980, 1985, 1995, 2004 ଏବଂ 2009 ମସିହାରେ ବିଷମ କଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 7 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବକାରୀ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। 14/5/2024 ତାରିଖ ଦିନ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ କମଳା ଦାସ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ 16/8/1985 ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଶଙ୍ଖାଳିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1990, 1995 ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ଭୋଗରାଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୁବସେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। 11/4/2024 ତାରିଖ ଦିନ 79 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଭି ସୁଜ୍ଞାନ କୁମାରୀ ଦେଉ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟା 5/8/1937 ତାରିଖ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରମ୍ଭା ରାଜବାଟୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1963, 1974, 1977, 1985, 1990, 1995, 2000 ମସିହାରେ ଏବଂ 2004 ମସିହାରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଖଲିକୋଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 8 ଥର ଏବଂ 2009 ଏବଂ 2014 ମସିହାରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 2 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ 10 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସିନେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। 10/2/2024 ତାରିଖ ଦିନ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଦିତ୍ୟ ମାଢ଼ୀ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ 22/7/1974 ତାରିଖ ଦିନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ରଢଣପାଲିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 2019 ମସିହାରେ ମାଲକାନଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 3/7/2024 ତାରିଖ ଦିନ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ କମଳା ପୂଜାରୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଗୁଣୀ, ସାଧିକା ଓ ତ୍ୟାଗୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଦେଶୀ ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟର ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ସେ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। 2002 ମସିହାରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଇକ୍ୟୁଏଟର ଅଫ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୃଷି ବିଶାରଦ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟା ଥିଲେ। ତା 20/7/2024 ତାରିଖ ଦିନ 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ପୂର୍ବତନ କନେଷ୍ଟବଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ରଥ 4/5/1996 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦିଆଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 19/5/2024 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବେଳେ ଆମ ଦେଶମାତୃକା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଦିବଙ୍ଗତ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ, ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଦିବଙ୍ଗତମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ସାରା ଦେଶ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇ ରହିବ। ପରଲୋକଗତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୃହର ସମବେଦନା ଜଣାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।